तकब्बुर अल्लाह ताला को कितना नापसंद है। मैं आपको 2 हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन को इंसानी शक्लों की यानी चूंटियों की मानिब उठाया जाएगा। हर जानिब से ज़िल्लत तारी होगी और 3 अतूल हबाब यानी जिन्हों की पीप पिलाई जाएगी। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो तकब्बुर की वजह से लोगों को दिखाए यानी तकब्बुर का लिबास पहने, अल्लाह ताला उस पर क़यामत के रोज़ नज़र नहीं फरमाएगा। गौर कीजिए, कोई छोटी बीमारी नहीं। बचपन से हदीस सुनते आ रहे हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अभी सुनिए, राई का दाना क्यों फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मिसाल देने के लिए, नुक्ता इतना सा होता है, अगर गिर जाए तो नज़र नहीं आता। इतना सा भी तकब्बुर होगा तो जन्नत ना मिलेगी। इधर तो पूरे पूरे दिल भर गए हैं तकब्बुर से। लोगों के तकब्बुर कैसे अल्लाह से उम्मीद रखेंगे आप? ज़रा सोचिए। अब मैं आपको तकब्बुर की तारीफ़ बताता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं तकब्बुर क्या है, मैं तो तकब्बुर नहीं करता। मैं दरअसल आज आपको मिसाल देने लगा हूँ। लोग कहते हैं मैं तो हम्बल हूँ। मसलन ये है कि हमें तो पता भी नहीं चलता कि अब हम क्या कर रहे हैं। तकब्बुर हम कहाँ कहाँ करते हैं कि नहीं। तकब्बुर की तारीफ़ तो ये है, बंदा दूसरों से ज़्यादा खुद को ज़्यादा बेहतर समझे। तकब्बुर दरअसल ये है, अपना आप लोगों को दिखाएं कि जो मैं हूँ वो कोई नहीं और वो मुझसे कम है और मैं इससे ज़्यादा बेहतर हूँ। यही तो किया था शैतान ने, जिससे अल्लाह ताला ने शैतान को तकब्बुर की वजह से खुद से दूर कर दिया था। शैतान ने यही तो कहा था अना खैरुम मिन, कि मैं इससे बेहतर हूँ। यही कहा था शैतान ने। अब गौर ये करना है कि हम लोग ख़ुद को दूसरों से ज़्यादा बेहतर कहाँ कहाँ से समझते हैं। पहला तकब्बुर तो ये है कि इंसान चाहता है कि जब मैं जाऊँ तो लोग बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ खड़े हो जाएं और मेरा इस्तकबाल करें। अगर लोग खड़े ना हो तो बुरा फ़ील करते हैं कि मैं गया था तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? अपने दिल से पूछिए ना। आप समझते हैं मैं इनसे बेहतर हूँ, इनको खड़ा होना चाहिए था। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं उनकी बात करता हूँ जिसका हमने कलमा पढ़ा है, जो अर्श के मेहमान हैं, जिनके सर अब कायनात बनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने कमरे से बाहर आए तो एक अराबी गांव के रहने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोबे नबूवत जलाले नबूवत को देखा तो थरथरा कांपने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्यों डर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। मैं एक अरबी औरत का बेटा हूँ जो हुश्क बोश खाया करता हूँ। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर आए। सहाबा कराम बड़े अदब से खड़े हो गए और खड़ा भी होना चाहिए था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? मगर आका फरमाते हैं, मेरे लिए ये ना किया करो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी इम्तियाज़ी शान में रहूं। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक तस्मे खुल गए। इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है कि नालायन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ लगाकर तस्मे बांधने का मौका मिला हो। एक सहाबी कहते हैं कि मैं आपके जूते मुबारक के तस्मे बांध देता हूँ। कहा कि यकीनन तुम बांध सकते हो, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं किसी इम्तियाज़ी शान में आपके साथ रहूं। एक वो आका हैं जो रब के हबीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस देखें। सैयद आला हज़रत कहते हैं, ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए। प्यारे आका मसला सुलझाने के लिए हैं। लोगों का हाल तो ये है कि थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो थोड़ा सा बुलंद रुतबा मिल जाए तो फिर पैर ही ज़मीन पर नहीं लगते। इंसान को इंसान ही नहीं समझते। दूसरी मिसाल, लोग कहते हैं कि अगर मैं कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे देखकर सलाम किया करें। मैं करूं ना करूं लेकिन लोग ज़रूर करें सलाम। ये भी तकब्बुर की निशानी है। शैतान तो इतना मरदूद है, शैतान की ही बात हो रही है। मरदूद की जब हम अच्छी बात कर रहे हों तो ऐसे मौका पर शैतान कोई और बात याद दिला देता है। हाँ, ये बात ठीक है, फ़लाँ आदमी ये करता है, किसी और का नहीं सोचना चाहिए। लोग मुझे सुन रहे हैं, भाई बहन खुदारा किसी के बारे नहीं,
اپنے آپ سے باتیں کریں کہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو وہ جانے اور رب جانے، ہمیں کیا پتہ کہ کسی کے دل کی کیا نیت ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اپنی بات کرو کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو میرا دل کیا کہتا ہے کہ لوگ سلام کریں، میں سلام میں پہل نہ کروں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود سلام کیا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ ایک طرف سے ثواب بھی ہے سلام کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اب یہ انداز تو ہمارا ہے، اب چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہرا بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سلام فرماتے ہیں۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پلان کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سلام کریں گے۔ آقا تو ہمیں موقع ہی نہیں دیتے سلام کرنے کا، پہلے کہ ہم سلام کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلے سلام کر دی۔ اور جو اب میں بات کہنے جا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ اگر اچھی لگے بات تو 2 رکعت نفل شکرانے کے ضرور پڑھ لینا۔ سنو، علماء کہتے ہیں یہ بات ختم نہیں ہوئی، آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی غلام جاتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی وہ سلام عرض کرے، نبیوں کے آقا جناب رحمت للعالمین کی عادت کریمہ ہے، اپنے امتی کو سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آج بھی سلام پہل فرماتے ہیں۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں سلام، تیری سادگی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اپنے دل سے پوچھو، شیطان نے یہی تو کہا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کہیں تمہارے دل میں یہ تکبر تو نہیں آ گیا؟ سبحان اللہ۔ علماء نے تکبر کا علاج بھی یہ بیان کیا ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دل سے میرے تکبر دور ہو جائے، اگر کسی کو وہ جانتا ہے یا کسی کو نہیں جانتا، سب کو سلام کیا کرے، انشاءاللہ تکبر سے پاک ہو جائیں گے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ بھی سوچنا چاہیے، لیکن اپنے بارے میں کسی اور پر متوجہ نہیں لگاؤ۔ اپنے آپ کا امتحان لو کہ کوئی میرے ساتھ چھوٹا آدمی نہ بیٹھے، میلے کچیلے کپڑوں والا تمہارا ملازم اگر کوئی غریب رشتہ دار ساتھی پاس آ کر بیٹھ جائے تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ قدر بیٹھ گئی ہے، بلکہ اتنی جرأت ہوتی ہے کہ جناب اٹھیے، آپ کہاں، آپ میرے ساتھ نہ بیٹھیے، آپ ادھر بیٹھو، تمہاری یہ جگہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ کریے اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے امتی کو یہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس مت بیٹھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پر جاتے تو اپنے حبشی غلام کو ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، کبھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بیٹھتا تو کبھی پیچھے بیٹھتا تھا۔ تو آپ سب بھی عبرت پکڑ لو، آئندہ تکبر نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نقش قدم پر چلو۔ جزاک اللہ۔